अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इधर या उधर फैसले हो चुके हैं। तुर्की और यूनान आमने सामने है, फ्रांस भी कूद पड़ा। इसराइल का अमन मुआहदा क्या रंग लाएगा? क्या मोहम्मद बिन सलमान के पछताने का वक्त करीब आ चुका है? दुनिया एक बार फिर से नए बाइपोलर सिस्टम की तरफ तेजी से जा रही है और इस बाइपोलर सिस्टम में एक तरफ वही पुराना खिलाड़ी अमेरिका और इसके साथ बरतानिया समेत यूरोपीय इत्तेहादी खड़े नजर आते हैं, लेकिन साथ एशियाई ममालिक में जापान और नया इत्तेहादी इंडिया भी पेश पेश है। और दूसरी तरफ रूस की जगह अब चाइना ले चुका और इसके इत्तेहाद में भी नए खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। अगर सिर्फ मुस्तकबिल की इलाकाई सबबंदी की बात की जाए तो इस नई बदलती दुनिया में चाइना, टर्की, ईरान, पाकिस्तान मुमकिन तौर पर एक तरफ खड़े नजर आते हैं, जबकि इंडिया, सऊदी अरेबिया और उसके इत्तेहादी दूसरी तरफ। और खलीजी रियासतों के इसराइल के साथ हालिया अमन मुआहदे के बाद सियासी मंजरनामा तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन जितने भी नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इनके पीछे मईशत और मफादात मुंह फाड़े खड़े हैं। हर मुल्क तरक्की करना चाहता है और इसके लिए वसाइल दरकार है, और जब वसाइल कम हो तो इसके लिए तलबगार बढ़ जाएंगे। तो देरीना दोस्त भी एक दूसरे से मुंह फेरते नजर आते हैं। और बैनुल अक़वामी सियासत में ममालिक के दरमियान दोस्तियाँ भाईचारे या मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मफादात की बुनियाद पर होती हैं, और मफादात वक्त बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। लोग सवाल उठाते नजर आते हैं कि आखिर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान इतने पुराने ताल्लुकात इतनी तेज़ी से कैसे तनाव में बदल सकते हैं। कुछ नाम नहाद तजियाकारों के पेट में तो अभी भी मरोड़ उठ रहे हैं, जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर सवाल उठाते नजर आते हैं कि इत्तेहादियों के सहारे खड़ी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। इनमें अक्सर तजियाकार पहले सऊदी अरब की कश्मीर पर खामोशी और इंडिया के साथ पींगे बढ़ाने पर मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद करते नहीं थकते थे, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी के बयान पर सीख पाए और ख़ुद को कश्मीरी कहने वाले शहबाज शरीफ भी मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत करते नजर आते हैं। जितनी मोहब्बत शरीफ बरादरी सऊदी सरमा रवाओं के साथ दिखाते हैं, अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिरयानी खिलाने की बजाय कश्मीर के लिए भी इतनी शिद्दत से कोई कोशिश की होती तो शायद आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान क्या करे? नाम नहाद इस्लामी ममालिक और OIC को यह भी ना बताए कि कश्मीर पर अपने कदम पीछे नहीं घसीट सकते। और कुछ लोग तो कहते नजर आते हैं क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ बिगड़ते ताल्लुकात का मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार दे रहा है। अगर सऊदी अरेबिया इनकी जगह इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को रोज़गार फराहम करेगा तो फिर क्या होगा? कौन नौकरियां देगा इनको? टर्की, चाइना, ईरान या कोई नया इत्तेहादी? तो इसका जवाब यह है कि अगर सऊदी अरेबिया कुछ ऐसा करता है तो फिर मोहम्मद बिन सलमान का असल चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा। और फिर पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं, सऊदी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं, कोई भीख तो नहीं मांग रहे। और अगर सऊदी अरेबिया मुतबादिल ढूंढ लेगा तो पाकिस्तान को भी मुतबादिल मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। जूं जूं दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल कम होते जा रहे हैं, यही वजह है कि अब ममालिक समुद्रों में अपनी इजारादारी बढ़ाते नजर आते हैं। चाइना को साउथ चाइना सी में चैलेंज करने के लिए अमरीकी बहरे बेड़े लेके पहुंचा हुआ है। चाइना और इंडिया के सरहदी तनाज़े पर हालात जूं के तूं हैं। लिबिया और शाम में आलमी ताकतों की खींचातानी जारी है, और अब दूसरी तरफ तुर्की और ईरान के दरमियान बहरे रोम में जंग का खतरा पड़ गया। मामला चंद रोज़ पहले उस वक्त बिगड़ा जब टर्की का जहाज़ बहरे रोम में गैस और तेल की दरियाफ्त में मसरूफ़ था, जिस पर यूनान की फ़ौज ने समुद्री हदूद में फ़ौजें अलर्ट कर दी। टर्की ने भी अपनी समुद्री फ़ौज को अलर्ट कर दिया। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बहरे रोम के इकलौते वारिस होने की दावेदार को मायूसी होगी। तुर्की बहरे रोम में दुश्मनों के तहत को शिकस्त दे सकता है। यूनान मुज़ाकरात की बजाय जंग का रास्ता इख्तियार कर रहा है। जंग का रास्ता इख्तियार करना यूनान की बड़ी गलती होगी। इस मामले पर पहले तो जर्मन चांसलर ने बयान दागा कि एथेंस के साथ तसादुम की सूरत में यूरोप टर्की के खिलाफ होगा, और अब फ्रांस भी बीच में कूद पड़ा है। फ्रांस के सदर ने तुर्की को कहा कि वो बहरे रोम के मुतनाज़ हिस्सों में तेल और गैस दरियाफ्त करने की कार्रवाई बंद करे। और फ्रांस के सदर ने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि बहरे रोम में फ्रांस की बहरिया की तादाद में आर्जी तौर पर इजाफा करने का फैसला किया गया। फ्रेंच नेवी का जहाज़ यूनान की बहरिया के साथ पहले ही खित्ते में मुश्तरका मशक़ें कर रहा था, अब इसे इलाके में रहने का कह दिया गया। अब मज़ीद ये कि फ्रांस ने राफेल जंगी तैयारे जो कब्रस में मशक़ें कर रहे थे, अब यूनान के जजीरे पर तैनात कर दिए। तो अब जो यूरोपीय ममालिक टर्की को आंखें दिखा रहे हैं, टर्की इनका नेटो का इत्तेहादी भी है, मगर यूरोप टर्की के खिलाफ इकट्ठा होने में देर नहीं लगाता। फ्रांस और टर्की का मसला पुराना है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि नेगोशिएशन से ही बहरा रोम में मसले का हल है, और इनका मुल्क किसी मुहिम जोई का मतलाशी नहीं, और चागर समझदारी और अकल से काम लिया जाए तो एक ऐसा हल ढूंढा जा सकता है जो सबके मफाद में और सबके लिए काबिल कबूल हो। कब्रस में भी कुदरती और मादनी वसाइल दरियाफ़्त करने के राइट्स के मामले पे डिस्प्यूट्स हैं, और कब्रस और यूनानी तुर्की के ज़ेर कंट्रोल शुमाली कब्रस के इलाके में कुदरती वसाइल की एक्सप्लोरेशन के हकूक़ तस्लीम नहीं करते।
فرانس، جرمنی اور ترکی کے درمیان لیبیا کی صورتحال پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مخالف قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیبیا میں بھی شام کی طرح عالمی طاقتوں کی رسہ کشی جاری اور یہاں ترکی فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ لیبیا میں جاری جنگ میں ترکی، قطر اور اٹلی اس جنگ میں فائز سراج کی عالمی حمایت یافتہ قومی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف فرانس، جرمنی، کچھ نیٹو ممالک، رشیا، متحدہ عرب امارات اور مصر حفتر خلیفہ لیبیا نیشنل آرمی کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کا گڑھ مشرقی لیبیا کا شہر بنغازی ہے۔ اور ترکی کے لیبیا میں حکومت کے ساتھ دینے سے جنگ کا پاسہ کافی پلٹ گیا ہے اور حفتر کو اب شکست کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یونان کے ساتھ ترکی کا بحر روم میں تنازع ہو۔ جرمنی اور فرانس یونان کی حمایت میں کھڑے ہوئے باوجود اس کے کہ ترکی بھی نیٹو کا اتحادی ہے۔ ترکی پر بھی چائنا کی طرح ایکسپینشنزم کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ترکی نے شمالی عراق سمیت خطے کے دوسرے ملکوں میں اپنی فوج تعینات کر رکھی ہے۔ قطر شام، صومالیہ اور لیبیا میں فوجی اڈے قائم کر رہا ہے، اور دوسری طرف قطر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترکی کے ایڈونچرز کا خرچہ قطر اٹھا رہا ہے، کیونکہ قطر کو بھی علاقے میں لیڈر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب فرینچ صدر نکولس سارکوزی نے بیان دیا تھا کہ ترکی لیبیا میں خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، تو فرانس کے سرکاری ریڈیو فرانس کی بین الاقوامی نشریات کے منتظم جین مارک فور نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ فرانس ترکی کو سبق سکھانے کی حالت میں نہیں ہے، اور لیبیا میں درپیش حالات پہ کسی کو خاموش رہنا ضروری ہے تو فرانس ہے۔ فرانسیسی صحافی فور نے کہا کہ ترکی لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم کردہ قومی مفاہمتی حکومت کی مدد کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ترکی فرانس سے کہیں زیادہ بین الاقوامی قانون کی پابندی کر رہا ہے، یعنی لیبیا میں خطرناک کھیل کھیلنے والا ترکی نہیں، فرانس ہے۔ اب فرینچ صحافی نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قانون کے حوالے سے لیبیا میں افراتفری اور بدنظمی کا آغاز فرینچ صدر نکولس سارکوزی کے دور میں شروع ہوا، اور فرانس کی طرف سے لیبیا کی غیر مشروط خلیفہ حفتر فورسز کو اسلحے کی فراہمی کے بارے میں متعدد سنجیدہ نیت کے ثبوت موجود ہیں۔ فرینچ صحافی نے یہ بھی کہا کہ 2016 میں فرانس کی خفیہ ایجنسیوں کے 3 اراکین کی بنغازی میں ہلاکت اور امریکہ کے صرف فرانس کے ہاتھ فروغ کیے گئے اسلحے کا لیبیا سے ملنا ان ثبوتوں کے محض 2 ثبوت ہیں۔ جس طرح حالات بدل رہے ہیں نا، اور ترکی کا اثر بڑھ رہا ہے، اور سعودی عرب مسلمان ممالک کی قیادت کرنے کی بجائے اپنے مفادات کی تحفظ میں مصروف ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ مسلم ممالک کی قیادت کے لیے ترکی آگے آ سکتا ہے، اور پاکستان، ترکی اور ایران کا اتحاد فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ترکی یہ ذمہ داری لینے کو تیار بھی ہے، اور کیا سعودی عرب اسے آسانی سے یہ کرنے دے گا؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بین الاقوامی سیاست میں جو تیزی آ رہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں کسی بھی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ چند دن پہلے جب بیروت میں دھماکے ہوئے تو نتیجے میں وہاں کی حکومت کو مستعفی ہونا پڑا۔ عرب سپرنگ تو آپ کو یاد ہوگی نا، ٹیونس سے شروع ہونے والی اس نام نہاد عرب بہار نے تیزی سے مختلف حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ٹیونس کے بعد تھوڑی عرصے میں اس زہریلی بہار نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور مصر، لیبیا، یمن اور شام میں آگ جل اٹھی۔ لیبیا، شام اور یمن بھی ابھی تک جل رہی ہے۔ ایسی تحریکیں اٹھتی نہیں بلکہ بھڑکائی جاتی ہیں۔ اگرچہ کچھ ممالک شام اور لیبیا اور یمن میں لگی آگ سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھولنا نہیں چاہیے کل کو ایسی ہی کوئی سپرنگ، بہار کسی خزاں کی مانند خطے کو ایک بار پھر لپیٹ میں نہ لے لے، جس کی چنگاری نے لبنان کو نشانہ بنایا۔ دیکھتے ہیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔